مالي بماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jean Zedou. Ne. Billet du. Ma congrou doit. Aide à que congrue. J'ai plus de souffle que toi. Ça, tu reconnais? Il dit que d'accord. Jamais. Engagez avec. T'es caramoya. Faut signer au roman. Ne me fiez bon d'affaires. Ah. Et puis c'est qu'à bu nous fait, c'est qu'à bu clou fait. Ne me blé faire. Ah, boy, tu veux dire. Hop, mananya Amina Damne. Itatke. Eh, mentatke. Oh. Matke. Ni moto. Oh. Et il n'a clippé mine. Eh, ma matke. Jean Zedou. Ne. Amanyina Allah Ta'ala fait. Jabbar. Allah miye masasaniane. Srei. Masami na le nyeda. Why Jean do- Zedou ami kofle. Akele. Na yi kofle nyena. Oh. Jean Zedou ka do seconde kele. Oh. Bula ramade to ke du kolo sabe. Srei. Ni mandinye. Jabbar. Ni ngana ke. Jabbar. Ni ngana ke. Jabbar. Nteni ve. Allah. Na da ni ngeli de kama. Oh. Jean Zedou o dama min balle do anve. Na Allah kele me ka hina mine. Otiba. Srei. Amanyina Allah fe. Jabbar. Semasa. Semasa. Hina masa. Allah. Jean Zedou ka Allah. Allah. Subhanahu wa ta'ala kele. Allah. Wahidun. Allah. Allah. Masa Jabar. Jabbar. An gani jamana min Oh. n'a ya anw da k'an gɛrɛgɛ kɛ Mali Mali. Joan Sedi min ni min dalen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ Dogo Jabbar. ani Bangena Oh. Ala b'a kalama Skei. min kɛra kunu Oh. min kɛra bi Bi. min bi kɛ sini Sini. Ala b'a kalama Skei. Ah, bele. Wuli bali. ni ɲuman do Oh. an y'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka Jabbar. ɲuman jidi Jabbar. ka ɲuman in yɛrɛkɛ Jabbar. Joan Sedi ni ɲuman do an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ami. a ka ɲuman in deliya Ami. ni k'a Ami. sɛbɛkɔrɔ barika Ami. ni juguman do Ami. Alahu Taala ka don an n'a cɛ Ami. Ya Allah. 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 Allah. Jabbar. Waidun. an kamana gwana Skei. tawra tana foro tana Te. boloma dawra tana Allah. jigi tana Allah. e ala kelen ko Kelenke. Waidun akele. ala Allah. e ko an ge de deli Jiljilati tigido. ala Ah. i ko an kan kungo fɔ e Era de chama tigi ala kodo. ala Ala. i ko an kan dama kasi e de Abe la ala min dai dama kaso la belebele. Skei. ala anw ye malidenw de ye an y'an dama kasi la dɛ Wallahi suma ala wallahi. Allah. anw de ye malidenw ye Jabbar. ala an y'i deli dɛ Jabbar. e min di bɔ i ka jɔnni jigi kɔrɔ Allah. e min b'i ka jɔnni jigi tigɛlen tugu Skei. e min bɛ kɔngɔndaw fa fantanfalaw e de b'olu fa subhanahu wa ta'ala Wallahi jabbar. mɛlɛkɛ ni diinɛ ni wurudanɛ ani baga ani bunahadamaden a ye ala de b'u balo cogo dɔn Kun fayakun. fiɲɛ min bi ci ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma Wallahi. e kelen bɛ k'o da anw ma fu ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na Ami. i tɛ anw ka jamana magɛn Ami. ala i tɛ hinɛ mali la Ami. i tɛ don an ni juguw cɛ Ami. jugu minnu bi so kɔnɔ Ami. jugu minnu bi kɛnɛma Ami. ala i tɛ don an n'u cɛ Lamu yali di tigi do. Wala mu yuladi tigi ala. o k'o kɛ i ka alaya kama Ami. i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu Ami. kira fɔlɔ ani kira laban Ami. mahamadu rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam Ami. i t'a kɛ sɛbɛw kama Ami. sɛdina ali Ami. sɛdina bubakar Ami. sɛdina badara alu Ami. sɛdina usman Ami. ala Allah. i t'a kɛ magani madinɛ kama Jabbar. Atakbir. ala Allah. i ko i kumana Allah kibaru. kuranɛw kɔnɔ Allahu kuranɛ akbar. min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ Allah. Bali. i y'o Ah, min di belebele. mahamadu rasulullah Dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya. an bɛ kalo min na kalo barikama don Majade nkɛnɛya. Jeli an bɛ cɛmɔgɔ kalo de min na nkɛnɛya. kalo saniyalen don walahi nin kalo Mali in na Tunkara de i nkɛnɛya. t'a fɔ tu k'a bɛ bin ala b'a Kɛlɛkɛ minɛ wali Tunkara mɔden nkɛnɛya. ala Fike belebele. anw ye wele Sigi. i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ Jabbar. minnu dalen don ala la n'u bɛ siran ala ɲɛ a k'olu ka siran ɲɛ kama Wallahi. ya rasulullah ya rasulullah Ya Rasulullah. dugawu kɛbaa ye anw ye aminabaa ye alahu ta'ala ye Ami. maliden De. mali kɔnɔ Kɔnɔ. mali kɔ kan Kɔkan. hami bɛ min na Ɔhɔ. gɛlɛya bɛ min Min na na. bana bɛ min Min na na. Joan Sedu i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ Nɔfɛ. walima an bɛ siran min ɲɛ Ɲɛ. e ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan A ye ŋaniyaw siri. N karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna Fatiha kologɛlɛ ta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ami.
bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔ ka sanfɛ. minnu bɛ mobili boli la a y'a jɔ yen. fɛrɛ minɛ. fɛrɛ minɛ i jɔ gudɔrɔn cɛmancɛ la yen foyi t'a la i jɔ yen embouteillage créé kɔfɛ. karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ. filen b'i da sa. filen b'i da i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu ta. dɔgɔtɔrɔkɛ e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila. o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli. o bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la. banki ordinateur b'i bolo. banki i b'a dasi. a ye wari in don yen sa a bɛ ban. wari caman bɛ ala de bolo. sigi. daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o minɛ. an ka jɛ k'o minɛ dɛrɛ. wallahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ min fɔ wulibali don. wallahi ɲurinbuye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don. a ti kɔrɔbɔ. sɛbadenw b'a dɔn bilahi lezim bɛ min fɔ wulibali don. tarafatain. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bismillahi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 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 يا الله لا حول akundiya malla nana akaka ala kama ki kambosa no ta amanga sumana amanga salongo be nenache amanga sumana depuis salongo be nenache ni mami me ibrahim karanya do ayaka allah ta'ala kama amade ko daba ko ala yi ci do don da ko nga ci voye ko ala ci de ben bulu ko ala ci akaka mu asfamuna fe o alimu jalika ala ci o dona wartugu ka alimu joni wartigiw ka waliju joni wartigi min n'a fɔra ko jamana in ko wartigiw ka jɛ ka maa kelen da k'u sugandi wallahi u bi jɛ n'a ye maa kelen. Sine Jara expert comptable ressortissant de Bɛlɛdugu anw ka sinɛya o tɛ Bɛlɛdugukaw ka sinɛ n ka mɛn Seydou de ma n'a fɔra Mali wartigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali wallahi bɛɛ bɛ jɛ n'a ye Seydou k'u sali u bi safa tile a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari 1 ni miliyɔn 500 don misiri la waritigi dɔ kɔfɔ n ye Mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila ka kɛ 1 milliard 500 millions je dis bien ayi hakili t'o la n'a fɔra k'u ka selo kɔfɛ ma a bɛ baw ma safo bɛ tila kɔfɛ safan a bɛ tile belebele ba Seydou Nantume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don an n'a la e b'a bila yen de camion minnu dasira Mali ni Guinée cɛ ani Mauritanie e ɲinɛ dɔ don e yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dugu cogo di ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a kisi subhanallah subhanallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pip kaka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Seku Siraman Jara Bable Dankɔrɔba in ye dugu foro nka a kɔ ma tiɲɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kɔlila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ bɛɛ minɛ Ala m'o kɛra dugawu fara jamana bi dɛ duwawu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ duwawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ duwawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko a ye n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini i tɛ jini dɔn wa a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli 3 b'a bolo a bɛna taa di maa 7 ma ne ko alimami ba wala awɔ a ko yɔrɔ sirifukɛ a bɛ taa buteli 1 d'a ma ne ko subahanallahi n ko munna o silamɛtɔ awɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada 1 n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada 1 an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa 2nan ye jɔnni a ko Seyidu Usumani Bazani Sherif Haidara ne ko so bo belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na
n'u sɔnna bɛɛ u bana n'u sɔnna bɛɛ nin bi kɛ Allemagne ba ye nin fɔ ne radio so kelen na yan a cassette bi mɔɔw bolo ka yala a ka ca san dan an ye ni baro kɛ wallahi Jean-Ti Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko Jean-Ti Selu k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fara k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Jean-Ti Selu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Jean-Ti Selu k'a dɔn a kɔni donna a CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Jean-Ti Selu nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala kama ko tɛ o Jean-Ti Selu a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Jean-Ti Selu kabini n'a fɔra ko o bi na a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya in bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen ko nin da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na bon sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif olu tɛ se politique la ayi sɔrɔsi kuma a sera k'o fɔ de affirmative bon ça c'est très bien n dɔgɔ n bɛ min ɲini fɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n dɔrɔlen don n dɔgɔ i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka ciden i jija a ka bɛn ko la kana sɔn abada a ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan wa i ka da la i ka dɛŋaniya sɔrɔ Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini kana kɔrɔlenw jate kuma minnu fɔra ka kɔrɔ ka n'olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka Sénégal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Sénégal de la o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Jean-Ti Selu hali ka da nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsikɛ Jean-Ti Selu CEDEAO kun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfandi kolo gɛlɛnw Jean-Ti Selu a ma ɲɛ sabula n'u ye nin gɛlɛya in da ka Mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti Jean-Ti Selu k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna min ye CEDEAO ka nin ko in ye Assimi Goïta n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a taa ka bɔ yen Jean-Ti Selu u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a kan don o don Maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di Jean-Ti Selu kabini o kɔni kɛra mun bɛ yen Jibi funteni banna kabini o kɔni kɛra Jean-Ti Selu k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya nin gɛrɛndɛ in ma fɛn ye Jean-Ti Selu sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn Malidenw kɛra cɛ kelendenw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Maliden kelen bɛ k'a ni di Assimi Goïta min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ni mana to yɔrɔ yɔrɔ Malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Jean-Ti Selu k'a dɔn transition bɛ tɛnku cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tun kana bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga min don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mohamed Touré ye Mohamed Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Touré ko a kadina ti dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye Emmanuel Macron ani fɛn min ye OTAN jamanaw u ka kuma laselaw an'u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye RFI ni France 24 ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma RFI ni France 24 a y'u datugu kunungo surfɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunungo midi bɛ se waati min na u taara u gulo RFI ni France 24 fili juru la n'u ko gobi u y'a tigɛ a so ma bin kɔni
ha o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim pay sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke 4 journaliste ninnu ye sabula fɛn min ye jamanakuntigi ye a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafonidila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafonidilaw ye nkalonjugu ani janfajugu cayalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma olu kunnafonidilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na Mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée bin'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon Allah ye nin ye ngo wari b'u kun sagosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa ha sɛbɛnnikɛla ko Naam. wari mugu dasilen b'u kun a bɛɛ ye héros ye i k'a fɔ n bi nkalon da Mali armée la wala n bi témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ sɔrɔsiw de y'a fa 5 millions da u b'o fili kan u bɛ kumakan ta sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda de kɛ nin fan da jamana in na ka jamana janfa ko nana ko kalama kangarida kɛr'u ye minisiri min n'a bɛ kunnafoni di ko kunna a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sanni u k'a cari u ka Mali ɲininka Mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula loi minnu bɛ kunnafoni di ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafonidilaw ye u banna o ma sabula Faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka coro cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ n'a ma fɔ fulaw fara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens fa yan fɛ Mali armée nɔdo waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da RFI ni France 24 ye u ma kangari da kan mɛn a wolola min na fɛn min ye marisikalo tile 16 arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye RFI ni France 24 ye u suspana u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma marisikalo tile 17 maaw kɔni y'u ɲɛ da RFI la bɛɛ taara RFI capter midi bɛ se waati min na RFI a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin o y'a sɔrɔ Asimi ka cidenw u gulonnen bɛ fili juru la a tin k'u bɛ journal kɛ a n'u ka gafo go a bɛ yara duguma FI fɛ fo k'an tɛ ni bi duguma ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de n k'u filɛ centre militaire la i kɔrɔ ama ala anw ka arajosow arajo Maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u k'u b'a fɔ datugu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa ta u bɛ k'an tɛ ni yɛrɛ de bɔ k'o fili arajo minnu bɛ kɛ ten o ye arajo Bawule arajo Star FM RFI VOA olu ninnu olu arajoba ninnu minnu bɛ centre militaire la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma Bawule bɛ Jɛkafɔ ɲɛ i b'o tɔgɔ fɔ de i b'i yɛrɛ fɔ Jɛkafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan Jɛkafɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Oumar Traoré o ye denmisɛn ɲɛgɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na o y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don ko ye midi se a n'u k'a tufa k'a bi duguma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala ye fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. John Seydou n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansan k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni n tulo
o tuma CEDEAO président ngoni ngera babugu ni ale bulu sawo namuguro sogo tadi utu sago yala o nyera tulo koy sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ faransi kaw la kojugu mali kɔni u y'a jalaki ko luwa tɛ mali la sabula n'i ye mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture ye a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka telesow bɛɛ tigɛ yan Ukraine ni kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka teleso 30 ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen voilà anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ awɔ Ousmane Yanaw comment Bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ Bugurudi kɔn n'importe quoi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamu ɲana CEDEAO jamana kuntigiw n'u kɛlen bɛ namugula sogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la yen k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan n bɛna CEDEAO jamana kuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye u k'o d'a kan Assimi Goïta ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bi bere fila da Faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali telesow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de a wari bɛ ti sara Faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja minna sa sabula ni maafa fɛn bɛ n'i bara kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ Bouakara kalama pharmacie populaire du Mali a ye wuli ka jɔn min kɛ Jonati Seydou maa kana kaba fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sissoko Jonati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Dambɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jonati Seydou k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen ye file fiyɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du Mali i jɔ dɛ min kun bɛ Gabriel Touré la directeur la Mamadou Sissoko suruma in tɛ yan je ne sais pas ne t'a yele yɛrɛ dɔn ale de don d'accord Jonati Seydou Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jonati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadou Sissoko b'o la dɛrɛ Jonati Seydou k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jonati Seydou mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jonati Seydou u ye wuli ka jɔn min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jonati Seydou k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jonati Seydou o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mago bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jonati Seydou k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jonati Seydou k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse Jonati Seydou k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye cancer furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jonati Seydou a ko k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mahamadou Sissoko Jonati Seydou k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kunkanfɛ Jonati Seydou b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kunkanfɛ Jonati Seydou k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali Jonati Seydou a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya Jonati Seydou i k'a dɔn kɛmɛ sarada kɛmɛ ni 34 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen
jɔn sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ jɔn sodi k'a dɔn a b'o ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara jɔn sodi olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi jɔn sodi k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ jɔn sodi k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadre ka kolankolon na jɔn sodi b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même voilà ale de ye Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a donni bi cɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadi Sisoko u k'o fana d'a ma a k'o fara pharmacie kan ay della ka to ni pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam ni bɔn ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mini na chambre malien de mini a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye yala chambre de mini yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale de yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka sanda yuruku dungo juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigiliw sentɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre de mine na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siri o danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i diya a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa a ka sabati o ye chambre de mini ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dunko juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ yan ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sentɛgɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Pona ye ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba den de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlen ɲɛna baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don minɛ ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana kana ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nafolo dunko juguya ye mission langolo mobili don o don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport VWT kɔni tɛ o voiture de sport minnu bi se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o tɛ diyagoya ye Pona a bɔra Moti kana y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Motika den don dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Sisolo de ye lɔgɔli kɛ n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofaraka don Motika den don a bɛ to ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ n ye k'olu Motikaw ko ja de ka d'olu ye ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taale arijinɛ na ko Motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya
ambiance ti ya kan mi bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔn k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17h dɛ ni 17h y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17h ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22h de bɛ yen. subahanallahi Josi Seydou nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Seydou kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Panua Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn wa Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don y'a ɲininkaro ko a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ i k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛ wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko kuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi wallahi Babu naam a tɛ Babu dɔ kuma t'a den ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko naam Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bɛ billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bɛ d'a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni Sisolo ye ɲɔgɔn ye Sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ a ye ana Susana Pona ana Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ablaye Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre de mine o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn dogo ye Wusanbayi ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kanga min don o don gɛlɛya Ablaye Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Traoré Seydou Lamini Traoré ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Traoré ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Ablaye Pona ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw dimine don jango sanubɔlaw dimine don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Ablaye Pona k'a ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Josi Seydou k'a dɔn to sira tɔ ka gwan min ye sarangosi saran ye Madame Sɛnpara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min a ma deli ka ne bugɔ ban dɛ saran ye saranden dɛ Ba Muganzara Josi Seydou sarangosi sara Josi Seydou k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada Josi Seydou k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukoloko mankan min n'a bi Jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Josi Seydou k'a dɔn fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ani dugukolo mankan saa kalo 12 o b'o de la Zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye Josi Seydou k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye kuma min n'u bi taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangaso 2 jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi kuma min sariyatigiw nana a sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye Josi Seydou k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Josi Seydou k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni machines k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier Josi Seydou k'a dɔn n'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa Josi Seydou k'a dɔn machine banna machine ko yan tɛ ale yan jɛ ka ca kilomètre 10 ye o ye Basabugu de ala a ka taa n ka fugala ye sarangosi sara o ka dugukolo numéro 4B Josi Seydou nan'o da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko bilhak yande 4B yɔrɔ bɛɛ Josi Seydou k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bi ko in kɔrɔ Josi Seydou k'a dɔn min nana dɔ
fɔlɔ sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin ni mi ka ko kɛcogo dɔn ni mi kuma cogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire Jean Sodou k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lettre caman ayiwa ni lettre ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sempara Sara Traoré yalima Sara n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen don Sara n'a ka kan Jean Sodou kuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan ja 100 jours donn'a kan ka taa wariba d'a ma Jean Sodou k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen Jean Sodou Sara n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn sansu donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo sansu ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko sansu kɔni y'i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o Jean Sodou kuma min sariyatigiw nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminatɔ monsieur le maire la min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli autorisation wuli sansu ko petu i ye wari min minɛ ne ka ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye sansu ka so ci a sina ka sansu y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye Jean Sodou k'a dɔn ayiwa sansu sina k'a convoqué u taara datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa maire datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Omar Togo le maire de la commune oui mais n teri don awa an bamanan de va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu awɔ an b'a to n'a nana Jean Sodou maa caman k'u ɲɛna ko Sara de kungo sa ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula sansu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale nin yɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun Jean Sodou k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye Saran gosi Saran ye i k'a dɔn sansu ka nin sangaso fila in Jean Sodou ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min Tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ de ye Fatumata Batuli Seydou Ɲani c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Ɲani tɛ sa je t'informe son nom c'est Fatumata Ɲani dite Batuli Fatumata Batuli Ɲani je t'informe Alhaji Hami Ɲan a denkɛ fɔlɔ ye joli ye Amani Ɲan vieux Ɲan o dɔgɔnin ye joli ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Ɲang bɛ yen Labali Ɲang bɛ yen Seguni Ɲang bɛ yen Seydou Nourou Ɲang bɛ yen i y'a mɛn Wara Ɲang bɛ yen Daba Tunkara Ɲang bɛ yen Amala Ɲang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un intrus là-dedans qui Daba Tunkara Ɲang merde ouais ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Hami Ɲan wallahi Bahame ngolo Bahame Dendiye nam on dedu ayiwa sɛbɛnnikɛla ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi tun cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Biliyaki Fatumata Batuli Ɲang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ est-ce que sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ n'o ye Madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ k'olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw gɛrɛbɛ tɛ a y'o yɔrɔnin bɛɛ a bɔl'o kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi n'an ma satoba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ Ala b'a sara d'a ma wallahi ya rabbi
sɛbɛnnikɛla ko est-ce que mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de cari dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɛmaw kɔni u ma tɔto ɲɛji ani dubabu la maaw bi kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az sɛbɛnninkɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛlu ka peyi Allah Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kulela waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi tila la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min kɛ y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fɛnɛ fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la soit tu pas de kan ŋunu ma nam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛ ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den do nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétiens bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔto ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ chrétiens na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Ɲang Jean Cicédou musangana manjable a manja Batuli Ɲang o ye dɔ ye Sarangosi Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gaku o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso jɔnni Gaku awɔ non elle n'est pas connue maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn ale dɔnna fɔlɔ i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i da hali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen bi ne ti connecté ayiwa baasi ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Oumar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen bi n ti sɛbɛnni kɛ ayiwa o de da ka di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ han Banu den Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ Banu den Fatumata ale Bili Haki musokana dɔ filɛ a tɛ kuma saa kalo 12 ale de b'a cogo la Samsara Couture Fatumata Numazana saa kalo 12 a tɛ yɛlɛma a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ ne t'ale dɔn je la connais pas non pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazin na c'est trop débordé i pointure tɛ yen donc o kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn je mesure 1m95 pour 150 kilos. Ça, c'est débordé. Disproportionné. C'est nous. 180, combien? 195 kilos. 1m95 pour 100 kilos. Là, il faut maigrir. Hein. Mais j'ai maigri. Yédé. Moi, j'ai maigri. Moi, j'ai maigri comme ça. J'étais à 126, 130 kilos. Ah là, c'est pas bon. C'est pas facile. Jean Cicédou, Mbala Chogobedi. D'abord, on a ne bindiga do. Non. Ni sabanye angomima indicateur du renouveau. Ali. Fasiriba no ye igraki dumbia ye. Nenya ka sabanye. Igraki dumbia ko. Ako fe menye kita. Angata kita ka ufe. Ye mandi. Kita kuru. Sabula fe menye kita ye. Fe menye ni politique nye. Eko ika kardande dianga laje. Kar kono fe menye kar kono dedo. Osna ka pistolet boîte na ko politique ma wo. Kayara kabi. Fa de b'a la.
a ka jugu fa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jango tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kunungo a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mande Transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔkelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔkelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen u bi maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bi sakuw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni o b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentigɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bi labtaa ni magwɛ ja a sara Allahu akbar polisikɛ in a tɔ de ye Cheikh Abou Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ n k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste Seydou i k'a dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani palme wa palmer nin t'i ka monde ye sa a bɛ fɔ de palmer n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ pal marshal i b'a fɔ pal ou bien bingi du buzz à la déception fatale ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni tɛ sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni in to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ bingini bagaga ale de kun furulen don abusi sɔrɔ a ma abusi ye n dɔgɔnin ye o ye n gɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara abusi ye maramba fɛnɛ furu maramba min b'a fɔ dugu wili maamu dugu wili maamu bon e bi fanu dɔn bingini ka fanu bɛ yen maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fandɔ in ko n bɛ maramba fɛ fandɔ in ko an bɛ bingini supporter u nana t'o la bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko palmer ale ye dɔnkilidala a tun bɛ arabu dɔnkilida kɛ a bɛna jɛ don ne nɔfɛ yan kamalenni don ale ni bingi de fɛnɛ filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka abusi remplacer sisan palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fa bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ u fila bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa palmer muso de ye bingini ye bingini cɛ ye palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ mɔgɔw kɔni fanu y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da bingini bɛ to ka palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da palmer fana bɛ to ka bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka fanu na sa ouais mais sur le plan artistique o bɛ kɛ cela n'a rien à voir avec autre chose grand pays ni edoxy tɛ nin ye wa grand pays joli grand pays kɛ guinéen ka cɛni surumani sa grand pays ani edoxy an ka ko ka ca olu ma o nam n tɛ foyi dɔn na bon sisan komi bezi in ye sanga sɔrɔ u bɛ concert kɛ diɲɛ fan bɛɛ bi u taara hali Bercy ka taa yen fa ka wariba sɔrɔ sisan komi a tulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni bezi ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation
mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bi se ka kɛ nin bɛɛ artisiya de mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ ko taara k'u bolo da fanu nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini furu i b'a fɔ furu yɛrɛ bi kɛ cogo min k'u bɛna t'o concert kɛ palais la Palmer o somɔgɔw ma woro ci bingini ka maaw ma bingini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di a bɛ gɛlɛya donc Bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen a taara k'u bolo da donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté a da wulila Sonkala ma ye cɛnin dafarali dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔkɔ k'o la i bɛ Bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Bingi ni kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bi ka jigin Bingi kan bi donc a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye Georges Zedou bi ka da ko Palmer la bi kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya yɛrɛ ti cɛ ye muso de ye ɲɔgɔnna Simindeni Bingini sara bɛ Bingini na o bi ja min filɛ nin ye o do wa nin do kɛ cɛnin jɛmani o de pali ye nin de ye Palmer a fɔ pali dɔrɔn sa pali o de pali ye dɔ in ye Bingi de ye Bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je crois dire que c'est un couple musical. C'est un couple musical. Kasoro. Mais au fond, en réalité, Hali Kanu Kundu ni Nyuanje. Hali Kanu Kunde. Voilà. Purement, simplement professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, moi, on va faire ça k'a yelema. K'a furu yere. Walma k'a kanu ye. Voilà, bon gré malgré. Akadu ya mandu yo bi do da. Docteur fo ko yu nyini nga ko alma iba fa ya. Ouverture Thierno. Ouverture média. Thierno ndogondo. Awo. Ale yu nyini nga. Bon, Bingini ko kawi Palmer fait. Ako furu ko dun ko ni aya sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ Palmer fana ɲininka na a y'o kelen fɔ mais o tɛ Bingini ka fanu ka choix ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ u diminen don Palmer kɔrɔ mais objectivement n'i ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u sɛbɛn ban u ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri Korofina mairie la ya o bi ɲɛ o tuma u na tila ka taa o confirmation concert kɛ mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa parce que furu décision de bɛ bɔ cɛ la muso mana diya cɛ ye cogo cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ min muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ man furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani Bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye. Non, c'est-à-dire, ne pas faire comme il faut que Anga Nyamakala ou Kafé do femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Anga Nyamakala Demson, ou Tambe do Feminu Nabi. Je ne suis pas d'accord. Ni Nyamakala la gauche. Ni Dongledala ou la gauche. Ni Folikala ou la gauche. C'est-à-dire que leur vie sentimentale, c'est pas la peine à côté Kato Yereke. Hein? Makato Nini et Nininga, I Musokoroba, I Baluku Kati Nininga, I Bafewa. Et il me veut qu'on il faut pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, si ça on Ali Safi Diabaté ka vie ou nana noé aye sera muso sorode est-ce que au jaria bon de la ko kuma me ko ndogoni nye muso were furu momo ko e muso were furu mais ça c'est pas le problème des gens mais c'est parce que nous-mêmes en nous artistes on prête notre flanc. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il a vie privée, Concert annulé là, parce qu'à un moment familial là, amène la ben gagné pour que chien aurait à présenter. C'est parce que aussi, sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup. À leur succès. À leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma vie sans droit kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge Bingini nabi? Parce que Bingini be Palmer de fait. Et Bingini ka moko be ka Palmer ne. Bingini be Palmer de fait. Aya fait quoi tu wara faire? Bingia. Palmer ni jeli ya. Artiste ou artiste d'amateur. Mais jeli doa. Hal ni jeli tege. Wa ti dama. Ma be bolo. Nyere ata. Ano te Bingini. Akafsa bi koyi. Ne kuma inga ba ka kele ba ka beba ka afin mbisinga nyere ben de muso tati ma Palmer do. Abafe.
Non, c'est compliqué. Vraiment. Non, c'est compliqué. Bon, il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention. Vraiment, parce que Nama Sabali, Abidoka, Namadia, bon, ni manga mi vle ni fanu ni nyonche, Joan se de cadre marché ta daro. Bon, ibi tonina, fubita doma, wereka villa ko suba kana donai, kano kapmo douala. Donc c'est compliqué. Allah ka sali ka koka, Allah ka sali ka koka. Bien là-bas kodo, ni fait mi wati nana au début. C'est ça. Bon, baiser de dos parce que anya nyona ye grand P et doxila. Grand P Endoxy. Et Endoxy doa. Endoxy yao. Il faut dire que muso forme mes amis dit la kabunda. Mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et Endoxy la Ndado. Haramouté. Ndado. Tu souviens grand P les notes yagli bitien. Mais Ndado. Ndado. Parce que bon grand P allez worokele era kabuni grand P. Ni vin nunu ngadi chugomi. Ni vin nunu kadi chugomi. Ni ne donana. On est laloma dandauna. Ukana ta mafa ni banani. Banani mi ba ko ni beina. O bala de. Walma i ka nenni da palmer kambi. Seu kade mama hera kokolo ke segu. Ukato takano o yanga réseaux sociaux nde undungora waledo. Ala kan islamo kiji. Atukuna. Mi marfati dola. O de landa fe o. Aiwa, Joasi zedu wati na ka wati marché. Ai kuma demson ve e ka don ala ko na sorla aiwa kiere la obi nyon ve. Aiwa, ala ko kambe. Ala ko kambe mo kabu oni nyon de kana ko gelea. Oui, tout à fait. Nga la besoin nye wari nyini de o. O wari nyini. Wati dafara fɛn min ye foli ni tani ye an b'a di Abibu Saramburu ma a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma u ka quartier ye Misira ye a nana Buana fɛn min y'an kanubaba ye an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye Jawoyi Konare ye u b'a fɔ a ma Tarafatayin a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana ma fɛn min ye Kuntuka Dindo an b'a fɔ k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la communiqué damadɔ bɛ yen ka d'a ma u tulo kan fɛn min ye wajuli belebeleba ni o ye ziyara ye o bɛna kɛ fɛn min ye association Izburahaman